Salut à tous. Assalamu alaikum. La recette d'aujourd'hui, ce sont des cookies aux flocons d'avoine et aux oranges qui se marient parfaitement avec le chocolat. وصفة اليوم كوكيز اللي غنعملو بالشوفان وبالبرتقال واللي تيتواتى مزيان مع الشوكولات. غتكون بحاجتنا المقادير التاليه: 80 غرام تاع الشوكولات من النوع الجيد اللي انا قررت بحال هكذا، 100 غرام تاع طحين نتاع الحلوى، 50 غرام الشوفان من الاحسن يكون الوريقات تاعو صغيره، 30 غرام تاع اللوز اللي هرمشت في المهراز. الغرض هو يكون مهرمش غليظ، 100 غرام تاع الزبده دايبه، 60 غرام تاع السكر الاشقر او الاسمر الا ما كانش استعملوا السكر العادي، 30 غرام تاع الكاكاو الجيد ما يكونش حلو، واحد القبصه تاع الملحه اللي هي ضروريه لانها تتقاد المذاق، 25 غرام الجلوكوز، قشره تاع برتقاله محكوكه، باكيه الخميره تاع 7 غرام، واحد الكميه هنا عندي 50 غرام تاع عصير البرتقال اللي غادي نضيفوه حسب الطلب. Les ingrédients dont on a besoin: 80 grammes du chocolat riche que vous pouvez remplacer éventuellement avec les pépites. L'essentiel c'est qu'il soit concassé. 100 grammes de farine à gâteau, 50 grammes de flocons d'avoine, 30 grammes d'amandes entières concassées cuisies broyées dans un mortier, 100 grammes de beurre fondu, 60 grammes de sucre roux que vous pouvez remplacer avec le sucre blanc, 30 grammes de cacao amer, 25 grammes de glucose, une bonne pincée de sel pour le sel et l'équilibre, le goût, le geste d'une orange, un sachet de levure chimique de 7 grammes, 50 millilitres de jus d'orange qu'on va ajouter selon le besoin. بالنسبه للكوكيز ما تيطلبش يتخدم بزاف، في اناء شويه كبير غادي نديرو الزبده والسكر، glucose, dans un récipient on mélange le beurre fondu, le glucose et le sucre roux. On mélange un peu. خلطوا باش يذوب لينا شويه السكر. Dans un autre récipient, je passe à travers un tamis la farine, نغربل الطحين والكاكاو pour enlever les grumeaux باش نحيد الا كان شي كويرات عندي. هانتوما نضيف العناصر: الملح، le geste
de l'orange. Alors j'ajoute le sel, le zeste de l'orange, la levure chimique, flocons d'avoine, les amandes et le chocolat. Et نزيدو العناصر الأخرى بدون عصير برتقال. نخلطوهم نخلطوهم مزيان. Faut bien mélanger les ingrédients. Et on les ajoute au premier mélange. ومن بعد نزيدوهم الخليط الاول اللي حنا مخلطين فيه الزبده والجليكوز والسكر. Vous voyez, on n'arrive pas encore, on n'arrive pas encore à en former une boule. On ajoute juste un peu de jus d'orange, نزيد شوية تاع عصير برتقال، جات معلقة كبيرة ولا جوج juste pour je mets mes mains sont propres pour sentir la pâte. زدنا غير شوية تاع عصير الليمون غير باش تجمع لينا الخليط. نزيد شويه La pâte est prête. ناخذوا واحد لاطه ندير عليها سيليكون نكورو شويه ونحطوه. On prend un peu la quantité d'une cuillère à soupe bombée et on la pose. ناخدو جد واحد المعلقه كبيره تكون عامره مزيان ونحطوه، نبعدوهم من حيت يطلقوا في الفران. بوزي لي بول espacées et s'étale sous l'effet de la cuisson. Pour le four, c'est un four préchauffé à 170 degrés pour 10 à 12 minutes. بالنسبة للفران، سخنوا الفران تاعكم على 170 وخليوها 10 حتى 12 دقيقة.
راه ما فيها حتى شي حاجه تطلب الطياب، لا بيض لا حتى شي حاجه، غير غادي تطلق وتشقق وهي موجوده. À la sortie du four, il ne faut pas la démouler tout de suite. Laissez-la refroidir avant de la démouler. من بعد ملي تخرج من الفران ما تحيدوهاش من اللاطه حتى تبرد. Les cookies après cuisson sont à présent prêts. Comme vous savez, ce genre de gâteau est très calorique. Et en créant cette recette, j'ai pris le soin d'utiliser les flocons d'avoine et le sucre roux pour les rendre un peu diète. L'orange permet de leur donner une saveur nouvelle. Le croquant est présent avec l'amande et le glucose leur permet de rester moelleux. Bon appétit et à la prochaine. الكوكيز بعد الطهي ها هو وجد. كيف تتعرفوا الكوكيز هو نوع من الحلويات غنية بالطاقة نتيجة كثرة الدهنيات اللي فيها. باستعمال الشوفان والسكر الأشقر تنحاولوا نقصوا شوية تاع الطاقة اللي فيها. البرتقال عطاها اليوم نكهة جديدة، والجليكوز تيخليها تبقى رطبة، و القرمشة تنحصلوا عليها باللوز اللي فيها. تنتمنى تعجبكم الوصفه تاع اليوم، والى اللقاء بصحة والراحة.